Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan. Saya akan menjelaskan cabang-cabangnya. Lalu kita ke server VT. Lalu kita ke desktop. Kita ke IP configuration-nya. Lalu kita IP address-nya 192.168. 1.1 subnet maskanya 255.255.255.0. The file gateway-nya 192.168.1.10 dan servernya 22.134.1.18. Lalu kita ke service. Lalu kita ke DHCP. The file gateway-nya 192.168.1.10 dan servernya 22.134.1.18. Star IP address-nya 192.168.1.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ke router 0. Kita ke config, lalu kita ke facet Herman. IP address-nya 192.168.1.10. subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ke PC2, ke desktop. IP address-nya 192.168.2.1. subnet masknya 255.255.255.0. The file gateway-nya 192.168.2.10 DNS servernya 22.134.1.18. Lalu kita ke PC 3, ke IP-nya. IP address-nya 192.168.2.2 255.255.255.0. The file gateway-nya 192.168.2.10 dan servernya 22.134.1.18. Lalu kita ke router 1. Kita ke facet Herman 0 ya. IP address-nya 192.168.2.10. Lalu kita ke PC 4, ke IP-nya. Address-nya ialah 192.168.3.1 subnet masknya 255.255.255.0. The file gateway-nya 192.168.3.10 dan servernya 22.134.1.18. Lalu kita ke PC 5, ke IP-nya. IP address-nya 192.168.3.2 subnet masknya 255.255.255.0. The file gateway-nya 192.168.3.10 dan servernya 22.134.1.18. Lalu kita ke router 2. Lalu kita ke facet Herman 0-nya. IP address-nya 192.168.3.10. subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ke PC 6. IP-nya ialah 192.168.4.1 subnet masknya 255.255.255. 192. The file gateway-nya 192.168.4.10 dan servernya 22.134.1.18. Lalu kita ke PC 7, ke IP-nya.
ialah ID address 192.168.42, subnet masknya 255.255.255.192. The file gateway-nya 192.168.4.10, DNS servernya 22.134.1.18. Lalu kita ke router 3, lalu kita ke facet Herman 0-nya, ID addressnya 192.168.4.10, subnet masknya 255.255.255.192. Lalu kita ke server VT, server DHCPJKTP, ialah cabang pembantu Jakarta. Lalu kita ke desktop, ke IP-nya ya, IP address-nya 192.168.5.1, subnet masknya 255.255.224, the file gateway-nya 192.168.5.10, DNS servernya 22.134.1.18. Lalu kita ke service, lalu kita pencet DHCP-nya, ialah the file gateway-nya 192.168.5.10, DNS servernya 22.134.1.18, start IP address-nya 192.168.52, subnet masknya 255.255.255.224. Lalu kita ke PC9, lalu kita ke desktop, IP-nya, IP address-nya 192.168.5.255.255.255.224, file gateway-nya 192.168.5.10, DNS servernya 22.134.1.18. Lalu kita ke PCPT PC8, lalu kita pencet IP-nya, kita lihat IP address-nya 192.168.5.3, subnet masknya 255.255.255.224, file gateway-nya 192.168.5.10, DNS servernya 22.134.1.18. Lalu kita ke router 4, kita ke config, lalu kita pilih facet Herman 0-nya, kita lihat IP address-nya 192.168.5.10, subnet masknya 255.255.254. Lalu kita ke server PT server DNS di kantor pusat Jakarta, lalu kita pilih desktop, IP-nya ialah 22.134.1.18, subnet masknya 255.255.240, the file gateway-nya 22.134.1.17. Lalu kita ke server PT, server HTTP PT Suka, ialah kita ke desktop, lalu kita melihat IP-nya, IP address 22.134.1.19, subnet maskanya 255.255.255.20, the file gateway-nya 22.134.1.17. Lalu kita ke server VT yang ini, lalu kita ke desktop, kita melihat IP-nya. IP-nya ialah 22.134.1.20, subnet masknya 255.255.255.240, the file gateway-nya 22.134.1.17.
Lalu kita ke service. Lalu kita pencet yang 5 ini, edit, ialah ada color blue data suka ke ID. Welcome to Cisco Packet Tracer. Ini adalah file name index.html. Lalu color sama dengan blue ialah data titik suka ke ID. Lalu kita ke server, lalu kita ke service, lalu kita ke DNS. Yang DNS service-nya kita jadikan on, ialah 0 data suka ke ID, record 1 pt suka ke ID. Lalu kita ke router 5 ya. Lalu kita pencet ke config. Lalu kita pencet fase Herman 0 nya. IP address-nya 22.134.1.17, subnamesnya 255.255.255.2.240. Lalu kita ke router 0, kita ke config, lalu kita pencet serial 00 ini, ialah clock rate-nya 20000, IP address-nya 10.10.1.1, subnamesnya 255.255.255.240. Lalu kita ke router 1, lalu ke config, lalu kita ke serial 000, ID address-nya 10.10.1.2, subnamesnya ialah 255.255.255.240. ialah dipencet on, lalu serial 001 ialah IP address-nya 10.10.2.1, subnamesnya 255.255.255.240. ialah ini dipencet on. Lalu kita ke router 2, ialah kita ke serial 00, IP address-nya 10.10.2.2, subnamesnya 255.255.255.240. Lalu kita ke serial 001, IP address-nya 10.10.3.1, subnamesnya 255.255.255.240. Lalu kita ke router 3, lalu kita ke serial 000, IP address-nya 10.10.3.2, subnamesnya 255.255.255.240. serial 001 ialah IP address-nya 10.10.4.1, subnamesnya 255.255.240. lalu kita ke serial 010, IP address-nya 10.10.6.2, subnamesnya 255.255.240. lalu kita ke serial 011. Lalu, salah, ialah kita langsung ke CLI-nya. Lalu kita mengirim pesannya ialah ke PC3 Cabang Jambi sampai ke Cabang Bengkulu PCPT PC5, ialah sukses. Lalu kita mengirim ininya ke PCPT PC9 dari Cabang Pembantu Jakarta, yang mengirim sampai Cabang Palembang. Sukses. Itu saja dari presentasi video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.